Puro akyatin yata ito. Ha? Puro po akyatin. Oo. Hi, Belle. Where are you? Mabuti na lang ka. Ay, hindi ba? Bulok ka to? Hindi yung bulok ang tin. Diyan ko pinigay. Stamp na lang po tayo. Patatak na lang po tayo. Meron na yan ah. Patak na lang. Yan nila natin. Yan natin. You scream daw, there's a white, ano eh, Carabao tan. Doon sa mami. Look at mommy. Smile. What's that, Belle? One. Meron din palang horse dito. Oo, dami. 1, 2, 3. Okay. Diyan ba dadaan? Pwede pala dyan tumaan. Okay. Sige po tayo na po. Ikaw, te. Wait lang po. 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Ikaw, Tel, picture mo kami. Kami nila, Belle. Dito pala maraming iwanan. Ay, aso di. Nakatingin ka na naman. Ay, sa dalawa. Si Kuya Mark. Si Mark. There's a giant man with a shield. Ano? There's a horse, so... Go! Kahit sa aso mo. Hindi maganda picture. Sasabay natin yung ano. Get inside the castle. Oh, what happened to her head? Dito. Whoa, there's a giant man with a shield and a spear. Wait. Say hi. Shakira, I wanna pee. Pee, I wanna pee. Pee? Ikay talaga tong Baby na to eh. Ay, galing na, Belle. Galing mag-post, ah. O, wakit daw. Waki! 1, 2, 3, wakit. Yeah. Ganda, ganda. Oh, malaglag ka dyan. Tayo naman. Dyan stay there. Hello. Slowly, don't do that. Let's play up. Hawa ka sa akin, Tan. Kukunan sa baba, no? Baba ako? Baba pa.
Halika na. Ayaw kay daddy. Ano? Video. Ay, picturean ko kayo dyan, ma. Dyan. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Ay, dalawa. Video pala to. 1, 2, 3, smile. Dahil nakakatakot dito. Kita lang kasi mong kita to, tete. May nasunod siya. You take a Okay, 1, 2, 3, deep go. Ayun, breath. nag-project ka na. You exhale, inhale, exhale. Ayan. Dito, picture mo kami dyan. Sa kanto na yan. Tayo, tat-apat. Dito tayo. Sige, mauna ka sa pagod. Di ba tayo ang ganda dito? It's a castle. It looks like a castle, right? Where are you? Hi. Picture kayo dito mo. Okay. Si Godzilla. Hmm? Ano na? Patay rin. Let's go here, this way. Sa rin tayo dito. Bang. Ay, baga tumakbo dyan. Gulong-gulong ka. It's can. Tapang naman yung dalawa. First time po sa bicycle zip First line? time? Yes. Ma'am sir, ang technique lang po dito, relax yung paghawak sa yung kamay sa handlebar, continuous yung pedal natin, tapos hindi na po kailangan i-balance yung bike. Hindi na pa. Yes po, kasi naka-fix na po siya. Kung kaya po yung free hand or single hand, kaya lang po. Sige po, sa kanya na po. Ganyan po. Yes po. Ready po? 3, 2, 1, 0. Pedal lang po. Alula ko pala. Go guys! Okay, kaya pen. Yes! At taas wala nito! Hindi! Hindi na! Nililiit ako. Uy! Uy! Sige na! First round done. Woo! Basic. Ito na lang sa may platform. Uy! Basta naman pong first grade. Kakakalag ka pa. Pumunta tayo siglit. Thank you po. Nakakaba! tignan. At least experience. Kanina kala ko na.
Hawak ko yung manabelo mahigpit eh. Nervous din ako ah. Round 2 guys. Babalik tayo doon. Babalik tayo dyan guys. Sige ba? Ano? Sige. Last. Sige pa, sakay na. Yung rope sa likod pa yun po ng shoulder. Yung rope mo sir, sa likod pa rin ng shoulder. Likod sir, ng shoulder. Ayan. Ready Okay ba? na? Yes po. And 3, 2, 1, pedal. Enjoy pa. Now, going back then. Yes, ganito siya kataas. Ready ba? Pwede. Almost done, guys. Forward ka ma'am. Sige pa ma'am. Si ma'am lang po. Si ma'am lang po. Sige pa ma'am sir. Dito po tayo sa gitna ba? Ay, paharap na lang sir. Para hindi sasabi. Yan. Sandalin ko lang ma'am. Okay na po. Thank you. Welcome po. Hi guys! Kuha pa tayo dyan? Eh? May kuha dyan? Oh, video to eh. Very good, Belle. Hold on, hold on. Start to move. Go Tan! Go naman Tan! Matan, it's your turn. Ayaw mo? Ayaw mo si Bel, oh. Wait, wait lang. Wait lang. Go, boy. Look at that. Ben, alis ka dyan, Ben. Mamano ka na. Kami Hi! Say hi! Say mo, A-Fam! Ayan ka, natatakot na. Good job. Very good. Thumbs up, yun o. Like Team Dog, saba, ready, 1, 2. Hawakan nyo naman siya, saba, ready, 1, 2, 3. Ayan. Check this in.